నేను ఉంటాను. సర్వేభ్యः నమో నమः. वसुंधरा भगिनी प्रार्थनां कुर्वः वा? आं भगिनी। अष्टाध्यायी जगन्माता अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्ता समुत्थिता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। ओं नमः पाणिनिकात्यायन। ओं नमः पाणिनिकात्यायन। पतञ्जलिभ्यः पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यः नमो वंसऋषिभ्यः नमो वंसऋषिभ्यः नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो नमः। अस्मत्श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। गुरुचरणारविन्दाभ्यां न श्रूयते वा? श्रूयते भगिनी। अस्तु, अनन्तरं दर्शिता भगिनी भवती एव वदतु। गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। ह्यः कियत् पर्यन्तं? षष्टि पर्यन्तम्। अनन्तरं षष्टि प्रभृति अशीति पर्यन्तम्। अहं वदामि किम्? वदतु। आम्। सत्सु द्विष द्रुह दुह युज विद भीद छिद निजि राजमुपसर्गे क्विप सत्सु द्विष राजामुपसर्गे द्विक्विप राजामुपसर्गे पिक्विप। अहं पि न उक्तवती। सत्सु द्विष द्रुह दुह युज विद भीद छिद निजि राजा जिनी राजामुपसर्गे पिक्विप। सत्सु द्विष द्रुह दुह युज विद भीद छिद जिनी राजामुपसर्गे पिक्विप। भजोन्विहि छन्दसि सहः वहश्च काव्यपुरीषपुरीष्येषु न्युट। हाँ, मैं आ निकाल देती हूँ, यहाँ प्रॉब्लम है। कव्यपुरीषपुरीषेषु न्युट। पुरीष्येषु न्युट। कव्यपुरीषपुरीष्येषु न्युट। हव्येनन्तः पादम् जनसनखनक्रमगमो विट्। आदो नन्ने क्रव्ये च दुहकबन्धश्च दुहकब्घश्च मन्त्रश्वेतवहोक्थश स्फुरोडाशोऽन्विन्। मन्त्रे श्वेतवहोक्थश स्फुरोडाशोऽन्विन्। अवेयजः विजुपे छन्दसि अतो मनिन् क्वनि
वनिपश्च आतो अतो आतो 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 मनिन् क्वनि वनिपश्च अभ्यो अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विप्च स्थः कच सुप्यजातोऽनिनिस्ताच्छील्ये कर्तर्युपमाने व्रते पुनः वदामि सत्सु द्विष द्रुह दुह युज विद बीज छिद जिनी राजामुपसर्गेऽपि क्विप भजोन्विः छन्दसि सहः वहश्च कव्यपुरीश पुरीशेषु न्युट हव्येनन्तः पादं जनसनखनक्रमगमो विट् अदो नन्ने क्रव्ये च दुहः कबद्धश्च कब्घश्च दुह कब्घश्च अध मैं बोल रही हूँ क्षम्यता दुह कब्घश्च मंत्रश्वेतवहोक्थश पुरोडाशोऽन्विन् मंत्रे 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 श्वेतवहोक्थश स्फुरोडाशोऽन्विन् अवेयजः विजुपे छन्दसि अतो मनिन् क्वनि विप अतो मनिन् आतो क्षम्यता आतो मनिन् क्वनिब वनिपश्च आतो मनिन् क्वनिब वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यते दृश्यन्ते अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विप्च स्थः कच सुप्यजातोऽनिनिस्ताच्छील्ये कर्तर्युपमाने व्रते तत्सु द्विष द्रुह दुह युज विद भिदच्छिद जिनी राजामुपसर्गेऽपि क्विप भजोन्विः छन्दसि सहः वहश्च कव्यपुरीश पुरीशेषु न्युट हव्येनन्तपादं हव्येनन्तः पादं विसर्गः वर्तते हव्येनन्तः पादं जनसनखनक्रमगमो विट् आदो नन्ये अदो क्षम्यताम् अदो नन्ये क्रव्ये च दुहः कब्घश्च मंत्रे श्वेतवहोक्थश स्फुरोडाशोऽन्विन् अवेयजः विजुपे छन्दसि आतो मनिन् क्वनि वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विप्च स्थः कच सुप्यजातोऽनिनिस्ताच्छील्ये कर्तर्युपमाने व्रते सत्सु द्विषद्रुह दुह युज विद भिदच्छिद जीनी राजामुपसर्गेऽपि क्विप भजोन्विः छन्दसि सहः वहश्च कव्यपुरीश पुरीशेषु न्युट हव्येनन्तः पादं जनसनखनक्रमगमो विट् अदो नन्ने क्रव्ये च दुहः कब्घश्च मंत्रे श्वेतवहोक्थश स्फुरोडाशोऽन्विन् अवेयजः विजुपे छन्दसि आतो मनिन् क्वनि वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विप्च स्थः कच सुप्यजातोऽनिनिस्ताच्छील्ये कर्तर्युपमाने व्रते तत्सु द्विषद्रुह दुह युज विद भिदच्छिद जिनी राजामुपसर्गेऽपि क्विप भजोन्विः छन्दसि सहः वहश्च कव्यपुरीश पुरीशेषु न्युट हव्येनन्तः पादं जनसनखनक्रमगमो विट् अदो नन्ने क्रव्ये च दुह कब्घश्च मंत्रे
मंत्रे श्वेतवहोक्थश स्फुरोडाशोण्विन् अवेयजः विजूपे छन्दसि आतो मनिन् क्वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विप्च स्थः कचः सुप्यजा स्थः कच सुप्यजातोऽणिनिस्ताच्छील्ये कर्तर्युपमाने व्रते सत्सुद्विष युजविदभिदच्छिद जिनीराजामुपसर्गेऽपि क्विप भजोन्विहि छन्दसि सहः वहश्च कव्यपुरीशपुरीष्येषु न्युट् हव्येनन्तः पादं जनसनखनक्रमगमो विट् अदो नन्ने क्रव्ये च दुहः कब्घश्च मंत्रे श्वेतवहोक्थश स्फुरोडाशोण्विन् अवेयजः विजूपे छन्दसि आतो मनिन् क्वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विप्च स्थः कच सुप्यजातोऽणिनिस्ताच्छील्ये कर्तर्युपमाने व्रते सत्सुद्विषद्रुह युजविदभिदच्छिद जिनीराजामुपसर्गे क्विप भजोन्विहि उपसर्गेऽपि क्विप सत्सुद्विषद्रुह युजविदभिदच्छिदि जिनीराजामुपसर्गेऽपि क्विप भजोन्विहि छन्दसि सहः वहश्च कव्यपुरीशपुरीषेषु न्युट् हव्येनन्तः पादं जनसनखनक्रमगमो विट् अदो नन्ने क्रव्ये च दुहकब्घश्च मंत्रे श्वेतवहोक्थश स्फुरोडाशोण्विन् अवेयजः विजूपे छन्दसि आतो मनिन् क्वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विप्च स्थः कच सुप्यजातौणिनिताच्छील्ये कर्तर्युपमाने व्रते सत्सुद्विषद्रुह युजविदभिदच्छिद जिनीराजामुपसर्गेऽपि क्विप भजोन्विहि छन्दसि सहः वहश्च कव्यपुरीशपुरीष्येषु न्युट् हव्येनन्तः पादं जनसनखनक्रमगमो विट् अदो नन्ने क्रव्ये च दुहकब्घश्च मंत्रे श्वेतवहोक्थश स्फुरोडाशोण्विन् अवेयजः विजूपे छन्दसि आतो मनिन् क्वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विप्च स्थः कच सुप्यजातोऽणिनिस्ताच्छील्ये कर्तर्युपमाने व्रते सत्सुद्विषद्रुह युजविदभिदच्छिद जिनीराजामुपसर्गेऽपि क्विप भजोन्विहि छन्दसि सहः वहश्च कव्यपुरीशपुरीष्येषु न्युट् कव्यपुरीशपुरीष्येषु न्युट् हव्येनन्तः पादं जनसनखनक्रमगमो विट् अदो नन्ने क्रव्ये च दुहः कब्घश्च मंत्रे श्वेतवहोक्थश स्फुरोडाशोण्विन् अवेयजः विजूपे छन्दसि आतो मनिन् क्वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विप्च स्थः कच सुप्यजातोऽणिनिस्ताच्छील्ये कर्तर्युपमाने व्रते सत्सुद्विषद्रुह युजविदभिदच्छिद जिनीराजामुपसर्गेऽपि क्विप भजोन्विहि छन्दसि सहः वहश्च कव्यपुरीशपुरीष्येषु न्युट्
हव्येनन्तः पादं जनसनखनक्रमगमो विट् अदो नन्ने क्रव्ये च दुहः कब्घश्च मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्फुरोडाशोण्विन् अवेयजः विजुपे छन्दसि आतो मनिन् क्वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विब्च स्थः सुप्यजातौ निस्ताच्छील्ये कर्तर्युपमाने व्रते। अलम्। अस्तु, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अनन्तरं शारदा भगिनी भवती वदति वा? बहुलमाभीक्ष्ण्ये मनः आत्ममानेखश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप् बहुलं छन्दसि सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु क्रियः सोमे सुयः अग्नौ छेहे कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणीनि विक्रियः दृशे क्वनिप् राजनि युधि कृञः सहे च सप्तम्यां जनेर्डः पंचम्यामजातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि। तत्पर्यन्तं वा? अन्ते तावत्। बहुलमाभीक्ष्ण्ये मनः आत्ममानेखश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप् बहुलं छन्दसि सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु कृञः सोमे सुयः अग्नौ चेहे कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणीनि विक्रियः दृशे क्वनिप् राजनि कृञः सहे च सप्तम्यां जनेर्डः पंचम्यां यजातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि। बहुलमाभीक्ष्ण्ये मनः आत्ममानेखश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप् बहुलं छन्दसि सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु कृञः सोमे सुयः अग्नौ चेहे कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणीनि विक्रियः दृशे क्वनिप् राजनि युधि कृञः सहे च सप्तम्यां जनेर्डः पंचम्यां यजातौ पंचम्यामजातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि। बहुलमाभीक्ष्ण्ये मनः आत्ममानेखश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप् बहुलं छन्दसि सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु कृञः सोमे सुयः अग्नौ चेहे कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणीनि विक्रियः दृशे क्वनिप् राजनि युधि कृञः सहे च सप्तम्यां जनेर्डः पंचम्यामजातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि। बहुलमाभीक्ष्ण्ये मनः आत्ममानेखश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप् बहुलं छन्दसि सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु कृञः सोमे सुयः अग्नौ चेहे
कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणीनि विक्रियः दृशे क्वनिप् राजनियुधि क्रियः सहे च सप्तम्यां जनेर्डः पंचम्याम् अजातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि बहुलमाभीक्ष्ण्ये मनः आत्ममानेखश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप् बहुलं छन्दसि सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु क्रियः सोमे सुयः अग्नौ छेः कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणीनि विक्रियः दृशे क्वनिप् राजनियुधि क्रियः सहे च सप्तम्यां जनेर्डः पंचम्याम् अजातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि बहुलमाभीक्ष्ण्ये मनः आत्ममानेखश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप् बहुलं छन्दसि सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु क्रियः सोमे सुयः अग्नौ छेः कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणीनि विक्रियः दृशे क्वनिप् राजनियुधि क्रियः सहे च सप्तम्यां जनेर्डः पंचम्याम् अजातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि बहुलमाभीक्ष्ण्ये मनः आत्ममानेखश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप् बहुलं छन्दसि सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु क्रियः सोमे सुयः अग्नौ छेः कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणीनि विक्रियः दृशे क्वनिप् राजनियुधि क्रियः सहे च सप्तम्यां जनेर्डः पंचम्याम् अजातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि बहुलमाभीक्ष्ण्ये मनः आत्ममानेखश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप् बहुलं छन्दसि सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु क्रियः सोमे सुयः अग्नौ छेः कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणीनि विक्रियः दृशे क्वनिप् राजनियुधि क्रियः सहे च सप्तम्यां जनेर्डः पंचम्याम् अजातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि बहुलमाभीक्ष्ण्ये मनः आत्ममानेखश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप् बहुलं छन्दसि सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु क्रियः सोमे सुयः अग्नौ छेः कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणीनि विक्रियः दृशे क्वनिप् राजनियुधि क्रियः सहे च सप्तम्यां जनेर्डः पंचम्याम् अजातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि अलं पर्याप्तम्। अनन्तरं श्रीराम महोदय वा? ओम अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयजोर्न्वनिपु जीर्यते रतृणु छन्दसि लिट् लिटः कानज्वा वसुश्च भाषायां सदवसश्रुवः उपेयिवा ननास्वाननूचानश्च लुङ् अनद्यतने लङ् अभिज्ञावचने लृट् न यदि विभाषा साकाङ्क्षे परोक्षे लिट् हशस्वतोर्लङ् च प्रश्ने चासन्न काले
लट्स्मे अपरोक्षे च ननु पृष्ठप्रतिवचने अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयजोर्मनिपु जीर्यते रतृणु छन्दसि लिट् लिटः कानज्वा क्वसुश्च भाषायां सरवसश्रुवः उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च लुङ् अनद्यतने लङ् अभिज्ञावचने लृट् न यदि विभाषा साकाङ्क्षे परोक्षे लिट् हशस्वतोर्लङ् च प्रश्ने चासन्नकाले लट्स्मे अपरोक्षे च ननु पृष्ठप्रतिवचने अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा स्वयजोर्मनिपु जीर्यते रतृणु छन्दसि लिट् लिटः कानज्वा क्वसुश्च भाषायां सरवसश्रुवः उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च लुङ् अनद्यतने लङ् अभिज्ञावचने लृट् न यदि विभाषा साकाङ्क्षे परोक्षे लिट् हशस्वतोर्लङ् च प्रश्ने चासन्नकाले लट्स्मे अपरोक्षे च ननु पृष्ठप्रतिवचने अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयजोर्मनिपु जीर्यते रतृणु छन्दसि लिट् लिटः कानज्वा क्वसुश्च भाषायां सरवसश्रुवः उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च लुङ् अनद्यतने लङ् अभिज्ञावचने लृट् न यदि विभाषा साकाङ्क्षे परोक्षे लिट् हशस्वतोर्लङ् च प्रश्ने चासन्नकाले लट्स्मे अपरोक्षे च ननु पृष्ठप्रतिवचने अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयजोर्मनिपु जीर्यते रतृणु छन्दसि लिट् लिटः कानज्वा क्वसुश्च भाषायां सरवसश्रुवः उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च लुङ् अनद्यतने लङ् अभिज्ञावचने लृट् न यदि विभाषा साकाङ्क्षे परोक्षे लिट् हशस्वतोर्लङ् च प्रश्ने चासन्नकाले लट्स्मे अपरोक्षे च ननु पृष्ठप्रतिवचने अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयजोर्मनिपु जीर्यते रतृणु छन्दसि लिट् लिटः कानज्वा क्वसुश्च भाषायां सरवसश्रुवः उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च लुङ् अनद्यतने लङ् अभिज्ञावचने लृट् न यदि विभाषा साकाङ्क्षे परोक्षे लिट् हशस्वतोर्लङ् च प्रश्ने चासन्नकाले लट्स्मे अपरोक्षे च ननु पृष्ठप्रतिवचने अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयजोर्मनिपु जीर्यते रतृणु छन्दसि लिट् लिटः कानज्वा क्वसुश्च भाषायां सरवसश्रुवः उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च लुङ् अनद्यतने लङ् अभिज्ञावचने लृट् न यदि विभाषा साकाङ्क्षे परोक्षे लिट् हशस्वतोर्लङ् च प्रश्ने चासन्नकाले लट्स्मे अपरोक्षे च ननु पृष्ठप्रतिवचने अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयजोर्मनिपु जीर्यते रतृणु छन्दसि लिट् लिटः कानज्वा क्वसुश्च भाषायां सरवसश्रुवः उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च लुङ् अनद्यतने लङ् अभिज्ञावचने लृट् न यदि विभाषा साकाङ्क्षे परोक्षे लिट् हशस्वतोर्लङ् च प्रश्ने चासन्नकाले लट्स्मे अपरोक्षे च ननु पृष्ठप्रतिवचने अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयजोर्मनिपु जीर्यते रतृणु छन्दसि लिट् लिटः कानज्वा क्वसुश्च भाषायां सरवसश्रुवः उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च लुङ् अनद्यतने लङ् अभिज्ञावचने लृट् न यदि विभाषा साकाङ्क्षे परोक्षे लिट् हशस्वतोर्लङ् च प्रश्ने चासन्नकाले लट्स्मे अपरोक्षे च ननौ पृष्ठप्रतिवचने नन्वोर्विभाषा सुयजो अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयजोर्मनिपु जीर्यते रतृणु छन्दसि लिट् लिटः कानज्वा क्वसुश्च
भाषायां सदवसश्रुवः उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च लुङ् अनद्यतने लङ् अभिज्ञावचने लृट् न यदि विभाषा साकाङ्क्षे परोक्षे लिट् हसस्वतोर्लङ् च प्रश्ने चासन्नकाले लट्स्मे अपरोक्षे च ननौ पृष्ठप्रतिवचने। अनन्तरं वसुन्धरा भगिनी। आं भगिनि। भवत्या वक्तुं शक्यते वा? न भगिनि, इदानीं काले अहं न आगतवती खलु कक्षायां। तर्हि कथं इतोपि अग्रे गच्छामः खलु? आं भगिनि। कथं भविष्यति? अहं प्रयत्नं कृत्वा अहं वदिष्यामि महोदय। दशवाराणि महोदय। 121 अस्तु भगिनि। 140 दाका। अस्तु भगिनि, श्वः अहं वदिष्यामि। श्वः वा? प्रयत्नं कृत्वा अहं वदिष्यामि महोदय। अस्तु। अनन्तरं दर्शिता भगिनी। आं भगिनि। नन्वोर्विभाषा पुरीलुङ् चास्मे वर्तमाने लट् लटशत्रुशान च प्रथमा समानाधिकरणे संबोधने च लक्षणे हेत्वोः क्रियायाः तौ सत् पुङ्यजोषानन् सम्यक् अस्ति न भगिनि? पुङ्यजोषानन् ताच्छील्यवयो वचनशक्तिषु चानश इङ्धार्योषत्रकृच्छ्रिणी द्विषो मित्रे सुयो यज्ञसंयोगे अर्हः प्रशंसायाम् आक्वेस्तच्छिल् तद्धर्म तत्साधुकारिषु। पुनः आक्वेस्तच्छिल तद्धर्म तत्साधुकारिषु। आक्वेस्तच्छील तद्धर्म साधुकारिषु। आक्वेस्तच्छील तद्धर्म साधुकारिषु। तत्साधुकारिषु। आक्वेस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु। तृन् अलङ्कृय निराकृय प्रजोत्पचोत्पतोन्मद रुच्यपत्रप वृतु वृधु सहचर इष्णुच। पुनः वदामि। अलङ्कृय निराकृय अलङ्कृय निराकृय प्रजनोत्पचोत्पतोन्मद अलङ्कृय निराकृय प्रजनोत्पचोत्पतोन्मद रुच्यपत्रप वृतु वृधु सहचर इष्णुच। णेश्छन्दसि भुवश्च ग्लाजिस्थश्च गस्नुः ग्लाजिश्च ग्लाजिस्थश्च स्नुः। ग साइलेंट है। ओके अस्तु अस्तु। अहं ग वक्तुं प्रयत्नं करोमि। ग्लाजिस्थश्च स्नुः ग्लाजिस्थश्च स्नुः ग्रसि ग्रुधि दृषि क्षेपेः क्नुः क्षिपेः क्नुः त्रसि ग्रुधि दृषि क्षिपेः क्नुः। नन्वोर्विभाषा पुरीलुङ् चास्मे पुरीलुङ् चास्मे पुरीलुङ् चास्मे वर्तमाने लट् लटशत्रुशान च प्रथमा समानाधिकरणे संबोधने च लक्षणहेत्वोः क्रियायाः तौ सत् पुङ्यजोषानन्
ताच्छील्यवयो वचन शक्तिषु चानश इंधार्यो शत्रकृच्छिणी द्विषो मित्रे सुयो यज्ञ संयोगे अर्हः प्रशंसायाम् आक्वेस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु तृन् अलंकृय निराकृय प्रजनोत्पचोत्पतोन्मद रुच्य पत्रपवृतु वृधु सहचर इष्णुच णेश्छन्दसि भुवश्च ग्लाजिस्थश्च स्नुः त्रसि ग्रुधि दृशिक्षिपेः नुः नानोर्विभाषा नन्वोर्विभाषा पुरीलुं चास्मे वर्तमाने लटशत्रुशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे संबोधने च लक्षणे हेत्वोः क्रियायाः तौ सत् पुंह्यजोः शानन ताच्छील्यवयो वचन शक्तिषु चानश इंधार्यो शत्रकृच्छृणी द्विषो मित्रे सुयो यज्ञ संयोगे अर्हः प्रशंसायाम् आक्वेस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु तृन् अलंकृ निराकृ प्रजनोत्पचोत्पतोन्मद रुच्य पत्रप वृतु वृधु सहचर इष्णुच णेच्छन्दसि भुवश्च णेश्छन्दसि भुवश्च ग्लाजिस्थश्च स्नुः ग्रसि ग्रुधि दृशिक्षिपेः नुः नन्वोर्विभाषा पुरीलुं चास्मे वर्तमाने लटशत्रुशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे संबोधने च लक्षण हेत्वोः क्रियायाः तौ सत् पुंह्यजो शानन ताच्छील्यवयो वचन शक्तिषु चानश इंधार्यो शत्रकृच्छृणी द्विषो मित्रे सुयो यज्ञ संयोगे अर्हः प्रशंसायाम् आक्वेस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु त्रुयि अलंकृय निराकृय प्रजनोत्पचोत्पतोन्मद रुच्य पत्रप वृतु वृधु सहचर इष्णुच णेश्छन्दसि भुवश्च ग्लाजिस्थश्च स्नुः त्रसि ग्रुधि दृशिक्षिपेः नुः नन्वोर्विभाषा पुरीलुं चास्मे वर्तमाने लटशत्रुशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे संबोधने च लक्षणे हेत्वोः क्रियायाः लक्षण हेत्वोः क्रियायाः तौ सत् पुंह्यजो शानन ताच्छील्यवयो वचन शक्तिषु चानश इंगधार्यो शत्रकृच्छृणी द्विषो मित्र इंधार्यो शत्रकृच्छृणी द्विषो मित्रे सुयो यज्ञ संयोगे अर्हः प्रशंसायाम् आक्वेस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु तृन् अलंकृय निराकृय प्रजोन्पचोत्पतोन्मद रुच्य पत्र अलंकृ अहं क्रून वदामि अलंकृ अलंकृ निराकृ प्रचोत्पतोन्मद रुच्य पत्रप वृधु सहचर इष्णुच पुनः अलंकृ निराकृ इदं स्पष्टम् स्पष्टम् अलंकृ निराकृ प्रजनोत्पचोत्पतोन्मद रुच्य पत्रप वृधु सहचर इष्णुच णेश्छन्दसि भुवश्च
ग्लाजिस्थश्चक्स्नुः ग्रसि ग्रुधि दृशि क्षिपेह्नुः पुनः त्रसि ग्रुधि त्रसि ग्रुधि दृशि क्षिपेह्नुः नन्वोर्विभाषा पुरीलुं चास्मे वर्तमाने लट लटशत्रुशान च वप्रथमा समानाधिकरणे संबोधने च लक्षण हेत्वोः क्रियायाः तौ सत् पुंयजोः शानन ताच्छील्यवयो वचन शक्तिषु चानश इंधार्यो शत्र कृच्छ्रिणी द्विषो मित्रे सुयो यज्ञ संयोगे अर्हः प्रशंसायाम् आक्वेस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु तृन् अलंकृण्य निराकृण्य प्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्य पत्रपवृतु वृदु सहचर इष्णुच हणेश्छन्दसि भुवश्च ग्लाजिस्थश्चक्स्नुः ग्रसि ग्रुधि दृशि क्षिपेह्नुः पुनः त्रसि ग्रुधि दृशि क्षिपेह्नुः नन्वोर्विभाषा पुरीलुं चास्मे वर्तमाने लट लटशत्रुशान चावप्रथमा समानाधिकरणे संबोधने च लक्षण हेत्वोः क्रियायाः तौ सत् पुंयजोशानच शानन पुंयजोशानन ताच्छील्यवयो वचन शक्ति चानश ताच्छील्यवयो वचन शक्तिषु चानश इंधार्यो शत्र कृच्छ्रिणी द्विषो मित्रे सुयो यज्ञ संयोगे अर्हः प्रशंसायाम् आक्वेस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु तृन् अलंकृण्य निराकृण्य प्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्य पत्रपवृतु वृदु सहचर इष्णुच णेश्छन्दसि भुवश्च ग्लादिस्थश्चक्स्नुः त्रसि ग्रुधि दृशि क्षिपेह्नुः नन्वोर्विभाषा पुरीलुं चास्मे पुरीलुं चास्मे वर्तमाने लट लटशत्रुशान चावप्रथमा समानाधिकरणे संबोधने च लक्षण हेत्वोः क्रियायाः तौ सत् पुंयजोशानन पुंयजोशानन ताच्छील्यवयो वचन शक्तिषु चानश इंधार्यो शत्र कृच्छ्रिणी द्विषो मित्रे सुयो यज्ञ संयोगे अर्हः प्रशंसायाम् आक्वेस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु तृन् अलंकृण्य निराकृण्य प्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्य पत्रपवृतु वृदु सहचर इष्णुच णेश्छन्दसि भुवश्च ग्लाजि किं न भगिनि ग्लाजिस्थश्चक्स्नुः त्रसि ग्रुधि दृशि क्षिपेह्नुः नन्वोर्विभाषा पुरीलुं चास्मे वर्तमाने लट लटशत्रुशान चावप्रथमा समानाधिकरणे संबोधने च लक्षण हेत्वोः क्रियायाः तौ सत् पुंयजोशानन ताच्छील्यवयो वचन शक्तिषु चानश इंधार्यो शत्र कृच्छ्रिणी द्विषो मित्रे सुयो यज्ञ संयोगे अर्हः प्रशंसायाम् आक्वेस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु तृन् अलंकृण्य निराकृण्य
प्रजोन पचोत पतोन मद रुच्य पत्रप वृतु वृदु सहचर इष्णुच पुनः हाँ अलंकृण्य 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 निराकृण्य प्रजोन पचोत पतोन प्रजनो हाँ प्रजन अलंकृण्य निराकृण्य प्रजनोत्पचोत्पतोन्मद रुच्य पत्रप वृतु वृदु सहचर इष्णुच णेश्छन्दसि भुवश्च ग्लाजिस्थश्चक्स्नुः त्रसि ग्रुधि दृशि क्षिपेह्नुः। अलम्। धन्यवादाः भगिनी। धन्यवादाः। अनन्तरं शारदा भगिनी। आं भगिनि। 141 ओके अम्मा ओम शमित्यष्टाभ्यो विनुन् నేను మెసేజ్ పెట్టాను पशय शमित्यष् श्रूयते वा एकवारं भगिनी श्रीराम शर्मा वक्ष्यति। ओके చెప్పు। ఓం शमित्यष्टाभ्यो शमित्यष्टाभ्यो घिनुनु संपृचा नुरुधान्यमान्यस परिसृ संसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमुह दुषद्विषद्रुह दुह युजा क्रीड विविच त्यज रज भजाति चरापचरा मुषाभ्याह नश्चा वौ कशलसकत्थस्रम्भः अपेचलशः प्रेलप सुद्रुमथवदवसः निन्दहिंस क्लिश खाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवादि व्याभाषा सूयो वै देवि कृशोश्चोपसर्गे चलन शब्दार्थाद कर्मकाद्युच अनुदात्ते तश्च हलादेः जुचङ्क्रम्य दन्द्रम्य सृगृधिज्वल शुचल शपथ पदः क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च न यः सूददीपदीक्षश्च लशपथ पदस्था भूवृष वृषहनकमगमश्रुभ्य उकै जल्प भिक्ष कुट्टलुण्ट वृङ्गशाकन् प्रजोरिणिः जिदृक्षि विश्रीण्व माव्यथाभ्यम परिभूप्रसूभ्यश्च स्पृहि गृहि पतिदयि निद्रा तन्द्रा श्रद्धाभ्य आलुचु इदొక్కటి మీరు दाधेट् सि शद सदोरुः दाधेट्सि शदसदोरुः दाधेट्सि शदसदोरुः दाधेट्सि शदसदोरुः दाधेट्सि शदसदोरुः ओम ओम शमित्यष्टाभ्यो घिनुनु सृघस्यदः मरचु सृघस्यदः मरचु ओम शमित्यष्टाभ्यो घिनुनु संपृचा नुरुधान्यमान्यस परिसृ संसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमुह दुषद्विषद्रुह दुह युजा क्रीड विविच त्यज रज भजाति चरापचरा मुषाभ्याह नश्च वौ कशलसकत्थस्रम्भः अपेचलशः प्रेलप श्रुद्रुमथवदवसः निन्दहिंस क्लिश खाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवादि व्याभाषा सूयो वै देवि कृशोश्चोपसर्गे चरण शब्दार्थाद कर्मकाद्युचु अनुदात्ते तश्च हलादेः जुचङ्क्रम्य दन्द्रम्य सृगृधिज्वल शुचल शपथ पदः क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च न यः सूददीपदीक्षश्च लशपथ पदस्था भूवृषहन कनगम श्रुभ्य उकै लशपथ पदस्था भूवृषहन कमगम श्रुभ्य उकै
जल्प भिक्ष कुट्टलुंट वृंग शाकन प्रजोरिणिः जिदृक्षि विश्रीण्व माव्यथाभियम परिभू प्रसूभ्यश्च स्पृहि गृहि पति दयि निद्रा तंद्रा श्रद्धाभ्य आलुचु दाधेत्सि शदसदोरुः सृगस्य दह्मरचु समित्यष्टाभ्यो घिनुनु संपृचा नुरुधांयमांयस परिसृ संसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिवद परिदः परिमुह दुषद्विषद्रुह दुह युजा क्रीड विविचत् यज रज भजाति चरापचरा मुषाभ्याहनश्च वौ कशलसकत्थ स्रम्भः अपेचलशः प्रेलपसृद्रुमथवदवसः निंदहिंस क्लिश खाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवादि व्याभाषासु यो वै देवि कृशोश्चोपसर्गे चलन शब्दार्थाद कर्म काद्युचु अनुदात्ते तश्च हलादेः जुचंक्रम्य दंद्रम्य सृगृधिज्वल शुचल शपथ पदः कृधमंडार्थेभ्यश्च न यः सूददीपदीक्षश्च लशपद पदस्था भूवृषहन कम गमश्रुभ्य उकै जल्प भिक्ष कुट्टलुंट वृंग शाकन प्रजोरिणिः जिदृक्षि विश्रीण्व माव्यथाभ्यम परिभू प्रसूभ्यश्च स्पृहि गृहि पति दयि निद्रा तंद्रा श्रद्धाभ्य आलुचु दाधेत्सि शदसदोरुः सृगस्य दह्मरचु ओम समित्यष्टाभ्यो घिनुनु संपृचा नुरुधांयमांयस परिसृ संसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदः परिमुह दुषद्विषद्रुह दुह युजा क्रीड विविचत् यज रज भजाति चरापचरा मुषाभ्य हनश्च वौ कशलसकत्थ स्रम्भः अपेचलशः प्रेलप सुद्रुमथवदवसः निंदहिंस क्लिश खाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवादि व्याभाषासु यो वै देवि कृशोश्चोपसर्गे चलन शब्दार्थाद कर्म काद्युचु अनुदात्ते तश्च हलादेः जुचंक्रम्य दंद्रम्य सृगृधिज्वल शुचल शपथ पदः कृधमंडार्थेभ्यश्च न यः सूददीपदीक्षश्च लशपद पदस्था भूवृषहन कमगमश्रुभ्य उकै जल्प भिक्ष कुट्टलुंट वृंग शाकन प्रजोरिणिः जिदृक्षि विश्रीण्व माव्यथाभ्यम परिभू प्रसूभ्यश्च स्पृहि गृहि पति दयि निद्रा तंद्रा श्रद्धाभ्य आलुचु दाधेत्सि शदसदोरुः सृगस्य दह्मरचु ओम शमित्यष्टाभ्यो घिनुनु संपृचा नुरुधांयमांयस परिसृ संसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदः परिमुह दुषद्विषद्रुह दुह युजा क्रीड विविचत् यज रज भजाति चरापचरा मुषाभ्याहनश्च वौ कशलसकत्थ स्रम्भः अपेचलशः प्रेलप सुद्रुमथवदवसः निंदहिंस क्लिश खाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवादि व्याभाषासु यो वै देवि कृशोश्चोपसर्गे चलन शब्दार्थाद कर्म काद्युचु अनुदात्ते तश्च हलादेः जुचंक्रम्य दंद्रम्य सृगृधिज्वल शुचल शपथ पदः कृधमंडार्थेभ्यश्च न यः सूददीपदीक्षश्च लशपद पदस्था भूवृषहन कमगमश्रुभ्य उकै जल्प भिक्ष कुट्टलुंट वृंग शाकन प्रजोरिणिः जिदृक्षि विश्रीण्व माव्यथाभ्यम परिभू प्रसूभ्यश्च स्पृहि गृहि पति दयि निद्रा तंद्रा श्रद्धाभ्य आलुचु दाधेत्सि शदसदोरुः सृगस्य दह्मरचु ओम शमित्यष्टाभ्यो घिनुनु संपृचा नुरुधांयमांयस परिसृ संसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदः परिमुह दुषद्विषद्रुह दुह युजा क्रीड विविचत् यज रज भजाति चरापचरा मुषाभ्याहनश्च वौ कशलसकत्थ स्रम्भः अपेचलशः प्रेलप सुरुद्रुमथवदवसः
निंदहिंस क्लिश खाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवादि व्याभाषासु यो वै देवि कृशोश्चोपसर्गे चलन शब्दार्थाद कर्म कार्योचो अनुदात्ते तश्च हलादेः जुचंक्रम्य दंद्रम्य सुरगृधि ज्वल शुच लशपत पदः कृधमंडार्थेभ्यश्च न यः सूददीपदीक्षश्च लशपद पदस्था भूवृषहन कमगम श्रुभ्य उकै जल्प भिक्ष कुट्ट लुंट वृंगशाकन प्रजोरिणिः जिदृक्षि मिश्रीण्व माव्यथाभ्यम परिभू प्रसूभ्यश्च स्पृहि गृहि पतिदयि निद्रा तंद्रा श्रद्धाभ्य आलुचो दाधेक्षिषदसदोरुः सुर्घस्य दह्मरचो ओम शमित्यष्टाभ्यो घिनुनु संपृचा नुरुधान्यमान्यस परिसृ संसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमुह दुषद्विषद्रुह दुह युजा क्रीड विविचत यज रज भजाति चराप चरामुषाभ्याहनश्च वौ कशलसकत्थ स्रम्भः अपेचलशः प्रेलप श्रुद्रुमधवद वसः निंदहिंस क्लिश खाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवादि व्याभाषा सुयो वै देवि कृशोश्चोपसर्गे चलन शब्दार्थाद कर्म कार्योचो अनुदात्ते तश्च हलादेः जुचंक्रम्य दंद्रम्य सुरुगृधि ज्वल शुचल शपथ पदः कृधमंडार्थेभ्यश्च न यः सूददीपदीक्षश्च लशपद पदस्था भूवृषहन कमगम श्रुभ्य उकै जल्प भिक्ष कुट्ट लुंट वृंगशाकन प्रजोरिणिः जिदृक्षि विश्रीण्व माव्यथाभ्यम परिभू प्रसूभ्यश्च ओम स्पृहि गृहि पतिदयि निद्रा तंद्रा श्रद्धाभ्य आलुचु दाधेक्षि शदसदोरुः सुर्घस्य दह्मरचो ओम शमित्यष्टाभ्यो घिनुनु संपृचा नुरुधान्यमान्यस परिसृ संसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमुह दुषद्विषद्रुह दुह युजा क्रीड विविचत यज रज भजाति चराप चरामुषाभ्याहनश्च वौ कशलसकत्थ स्रम्भः अपेचलशः प्रेलप सुद्रुमथवद वसः निंदहिंस क्लिश खाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवादि व्याभाषासु यो वै देवि कृशोश्चोपसर्गे चलन शब्दार्थाद कर्म कार्योचो अनुदात्ते तश्च हलादेः जुचंक्रम्य दंद्रम्य सुरुगृधि ज्वल शुचल शपथ पदः कृधमंडार्थेभ्यश्च न यः सूददीपदीक्षश्च लशपद पदस्था भूवृषहन कमगम श्रुभ्य उकै जल्प भिक्ष कुट्ट लुंट वृंगशाकन प्रजोरिणिः जिदृक्षि विश्रीण्व माव्यथाभ्यम परिभू प्रसूभ्यश्च स्पृहि गृहि पतिदयि निद्रा तंद्रा श्रद्धाभ्य आलुचो दाधेक्षिषदसदोरुः सुर्घस्य दह्मरचो शमित्यष्टाभ्यो घिनुनु संपृचा नुरुधान्यमान्यस परिसृ संसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमुह दुषद्विषद्रुह दुह युजा क्रीड विविचत यज रज भजाति चराप चरामुषाभ्याहनश्च वौ कशलसकत्थ स्रम्भः अपेचलशः प्रेलप सुद्रुमथवद वसः निंदहिंस क्लिश खाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवादि व्याभाषासु यो वै देवि कृशोश्चोपसर्गे चलन शब्दार्थाद कर्म कार्योचो अनुदात्ते तश्च हलादेः जुचंक्रम्य दंद्रम्य सुरुगृधि ज्वल शुचल शपथ पदः कृधमंडार्थेभ्यश्च न यः सूददीपदीक्षश्च लशपद पदस्था भूवृषहन कमगम श्रुभ्य उकै जल्प भिक्ष कुट्ट लुंट वृंगशाकन प्रजोरिणिः जिदृक्षि विश्रीण्व माव्यथाभ्यम परिभू प्रसूभ्यश्च स्पृहि गृहि पतिदयि निद्रा तंद्रा श्रद्धाभ्य आलुचो दाधेक्षिषदसदोरुः सुर्घस्य दह्मरचो ओम शमित्यष्टाभ्यो घिनुनु संपृचा नुरुधान्यमान्यस परिसृ संसृज परिदेवि संज्वर
परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमुह दुषद द्विषद द्रुह दुह युजा क्रीड विविचत यजरज भजाति चराप चरामुषाभ्याह नश्चा वौकशल सकत्थ स्रंभः अपेचलशः प्रेलप सुद्रुमधवद वसः निंदहिंस क्लिशखाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवाद व्याभाषा सूयो वै देवि कृशोश्चोपसर्गे चलन शब्दार्थाद कर्म काद्गिचो अनुदात्ते तश्च हलादेः जुचंक्रम्य दंद्रम्य सृगृधि ज्वल शुचल शपथ पदः क्रुधमंडार्थेभ्यश्च न यः सूददीपदीक्षश्च लश पद पदस्था भूवृषहन कमगमश्रुभिज उकै जल्प भिक्ष कुट्ट लुंट वृंग शाकन प्रजोरिणिः जिदृक्षि विश्रीण्व मां यथाभ्यम परिभू प्रसूभ्यश्च स्पृहि गृहि पति दयि निद्रा तंद्रा श्रद्धाभ्य आलुचु दाधेच्छिषद सदोरुः सृघस्यदः मरचु ओम అంతే అయిపోయింది బస్సారు. पुनः स्वः एवं प्रकारेण एव पठामः. अस्तु, शान्तिमन्त्रं कुर्मः वा? भगिन्यः सन्ति वा? आम् 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 भगिनी. आम्. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शान्ति शान्ति शान्तिः. सर्वं श्री गुरुचरणार्पणमस्तु.